फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। झंग रोड पारस कैंपस करंटीना में रश कम होने लगा। मजीद 19 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। महकमा सेहत ने घर भेजने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग के 10 मुलाजमीन भी कोरोना फ्री करा। शोभा टेक्सिंग के 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना के 75 साला मरीज अलबसा। फेस्को का सार्फिन को रिलीफ देने के लिए कैटेगरी वाइज डाटा तैयार। फैसलाबाद डिवीजन में 11,97,000 सार्फिन 1,500 तक बिल भरते हैं। 9,000 तक बिल भरने वालों 3,29,000 और 3,000 तक बिल देने वाले 3,90,000 से जायद हैं। कम से कम बिल अदा करने वाले सार्फिन की मजमूई तादाद 19,17,475 निकली। जुमरा में 7 प्रोग्राम की रकम खुर्द-बुर्द करने की शिकायत। रिटेलर तारिक पर 12 में से सिर्फ 5,000 रुपये अदा करने का इल्जाम। मुतासरा खातून की दुहाई पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में जालसाजी से रकम वसूल करने के इंकशाफ। 10 मुलजिमान के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज, 8 पकड़े गए। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की जंग में कार्रवाई। एहसास किफालत प्रोग्राम के 2 एहलकार गिरफ्तार कर लिए। DPO ने साइबर क्राइम सेल को कार्रवाई की दरखास्त की थी। भवाना में करप्शन की शिकायत और रश आउट ऑफ कंट्रोल होने पर सेंटर तब्दील। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने नाकामी जाहिर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए सेंटर पर भी कैश खत्म, करप्शन की शिकायत और रश आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों का वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। चिन्योट जिला में बनाए गए 6 एहसास किफालत सेंटर्स पर रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। चिन्योट के 13,329 मुस्तहकीन में इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। कोरोना से मुतासरा मुस्तहकीन बआसानी रकम मिलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दाम पर मशकूर। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर खवातीन की रकम की अदायगी। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर असद अली और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ निगरानी पर। तांजियावाला किफालत सेंटर में भी बेहतर इंतजाम। खवातीन और अमले के लिए पानी का इंतजाम, टेंट लगाए गए। झंग, कमाली और पीर बहल में भी रकूम की अदायगी जारी। कोरोना के पेश नज़र मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान और DO सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान का एहसास सेंटर का दौरा। इंतजामात और असातिज़ा की ड्यूटियां चेक की। स्काउट्स लीडर्स की खिदमात को भी सराहा। माली इमदाद के नाम पर मजाक किया गया। मजदूरों को बेरोजगारी में कोई हुकूमती फंड नहीं मिल रहा। लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन लतीफ अंसारी ने तमाम दावों की तरदीद कर दी। रोजगार के लिए पावरलूम और फैक्ट्रीज को फौरी खोलने की अपील। 48 घंटों में मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तांजियावाला में कपड़े, शूज और बर्तन की दुकानें भी खोलने का मुतालबा। अब तो दुकानों और घरों का किराया देने की भी सक्कत नहीं रही। दुकानदारों ने शराइत के साथ कारोबार कराने की इजाजत तलब कर ली। फैसलाबाद में भी कपड़ों के ताजरों की दुकानें खोलने की अपील। FBI की जानिब से टैक्स रिफंड अदायगियों के लिए पॉलिसियां तब्दील। टैक्स गुजार को चेक देने के बजाय रकम अकाउंट्स में मुंतकिल होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी टैक्स गुजारों को रिलीफ दे दिया। टैक्स अपीलें ऑनलाइन जमा करने की सहूलत दे दी गई। बेगम गवर्नर मिसेस परवीन सरवर का दौरा फैसलाबाद। सरवर फाउंडेशन की जानिब से चक झुमरा में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम। एक कौम बनकर कोरोना का मुकाबला करने पर जोर। अवाम से हुकूमत के साथ ताउन करने की अपील। डिवीजनल सदर सरवर फाउंडेशन मोहम्मद असगर ने तकरीब का एहतमाम किया। सूबाई वजीर अजमल सीमा की भी शिरकत। भवाना में मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की इमदाद।
الخدمت فاؤنڈیشن بھی میدان میں لنگرانا اور بھٹیاں تچک کے 250 مستحقین میں راشن تقسیم کیا 10 کلو آٹے کا تھیلا اور 1 راشن بیگ گھروں میں پہنچایا گیا۔ فیصل آباد کے پارس کوارنٹائن سینٹر میں زائرین کی مہمان نوازی کیلا سیب امرود اور اسٹرابری سمیت دیگر پھل کھانے کو ملے۔ متحدہ وحدت المسلمین اور المجلس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نے اہتمام کیا۔ ایلیا فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی قرنطینہ میں پھل پہنچائے گئے۔ فیصل آباد میں پاک آرمی کی جانب سے احسن اقدام، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کے باہر واک تھرو گیٹ نصب کر دیا۔ آرمی افسران، ڈپٹی کمشنر، پولیس افسران اور ہسپتال انتظامیہ نے افتتاح کیا۔ لالیہ میں غیر معیاری آٹے اور منافع خوری کی شکایات، 20 کلو کا تھیلا 805 کی بجائے 830 میں فروخت ہونے لگا۔ ملاوٹ شدہ آٹا بیچ کر لوگوں کی صحت سے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ۔ ڈی پی او جنگ محمد حسن رضا خان کا لاہور تبادلہ، سینٹرل پولیس آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم مل گیا۔ سردار غیاث گل خان کو نیا ڈی پی او تعینات کر دیا گیا۔ گندم کی کٹائی کا آغاز، خریداری مراکز میں انتظامات مکمل۔ جھنگ اور چنیوٹ میں باردانہ کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سینٹرز میں حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں کسانوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری۔ فیصل آباد میں تاحال باردانہ کی تقسیم شروع نہ کی جا سکی۔ 18,000 کے کسانوں کو گندم کی کٹائی میں نئی مشکل کا سامنا، لاک ڈاؤن میں مزدور ملنا مشکل ہو گیا۔ گورنمنٹ ریٹ پر بھی اعتراض، کسانوں نے 1400 سے بڑھا کر ریٹ 1600 روپے فی من کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کسان کونسل کی جانب سے باردانہ تقسیم کے لیے اقدامات پر تحفظات۔ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی زیر صدارت اجلاس، گندم خریداری مراکز میں کورونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ تینوں تحصیلوں کے کسان رہنماؤں سے بھی تعاون کی اپیل، جبکہ گندم خریداری مراکز میں اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی۔ ضلع بھر میں قائم 5 مراکز میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ احمد پور سیال تحصیل بھر میں گندم خریداری کے لیے 4 مراکز قائم۔ اسسٹنٹ کمشنر اسد علی نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مراکز کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں کہ چاروں مراکز پر تمام انتظامات مکمل ہیں۔ کسانوں کے لیے چھاؤں اور پانی کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ باردانے کے اجرا کی 764 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ کاندلیہ والا شہر و مضافات میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع۔ کورونا کے باعث محکمہ زراعت کی ہدایت کے پیش نظر کٹائی کا عمل جاری۔ مرد اور خواتین حفاظتی تدابیر کے ساتھ کٹائی کے عمل میں مصروف۔ کاشتکاروں اور گندم کاٹنے والے افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کپاس کی کاشت شروع۔ فیصل آباد ڈویژن میں 1,40,000 ایکڑ ٹارگٹ مکمل۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری عبدالحمید نے کسانوں کی آن لائن ٹریننگ شروع کر دی۔ چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ شہر کو صاف ستھرا بنانے میں ناکام۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس ہیوی مشینری کا فقدان، وجہ قرار ڈیمپرز، لوڈرز، ٹریکٹر ٹرالیوں اور سکر مشینوں کی ضرورت۔ میونسپل انتظامیہ کے لیے صفائی چیلنج بن گئی۔ نشے کے عادی افراد سے نشے کی لت ختم کروانا مشکل، مگر چنیوٹ میں ناممکن نظر آنے لگا۔ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں نشیوں کے لیے قائم وارڈ بند۔ ہسپتال انتظامیہ نے وارڈ کے ہیڈ سرجیکل وارڈ سے منسوخ کر دیا۔ چنیوٹ اور بھوانا پولیس نے 2 اشتہاری اور 1 ملزم فروش گرفتار کر لیا۔ اشتہاری پر لڑکی کے اغوا اور 2 افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ مکوانا سے 2 منشیات فروش گرفتار، 2 کلو سے زائد چرس اور شراب برآمد۔ فیصل آباد کے جگت پور ٹھیکری والا میں ڈکیتی کی واردات، ایک گھر سے 27 لاکھ کے زیورات اور 1 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی گئی۔ ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، پولیس کی تحقیقات جاری۔
थानवियावाला में CPO फैसलाबाद की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस मुतहर्रिक, पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमात दर्ज। AD1 लिस्ट के इम्तिहानात पास करने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की मिलेगी। IG ने मेरिट पर पूरा उतरने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। क्लरिकल स्टाफ की तरक्की की उम्मीद भी जाग उठी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट जारी। लॉकडाउन के दौरान ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का रजिस्ट्रार और ट्रेयर ऑफिस ऑनलाइन वर्किंग करेगा। रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी को स्टाफ बेस्ड स्टेक होल्डर के जरूरी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वेबसाइट पर मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सएप, ईमेल और ट्विटर में समाजी राब्तों के लिंक पब्लिश। कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के लिए अच्छी खबर, महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का इजाफा। DDOs को SSCs असातिज़ा की तनख्वाहें जारी रखने की हिदायत। जंग में से KTR का अहमद रजा सरवर का खरीदारी मराकज का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया और अशरफ गुजर हमरा थे। अफसरान ने शिकायतकारों में बारदाना तकसीम किया, अफसरान की जानिब से मज़ीद बेहतर इंतजाम करने की हिदायत। म्यूनसिपल कमेटी लालिया की जानिब से तामीराती कामों का आगाज, MNA गुलाम मोहम्मद लाली ने डॉक्टर शफकत रोड और थाना रोड की तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। पुख्ता सड़कों के मंसूबे पर 80 लाख रुपए लागत आएगी। ज़िलाई अमन कमेटी टोबा टेक्सिंग का इजलास, DC आमना मुनीर और DPO टोबा वकार कुरैशी और दीगर की शिरकत। रमजानुल मुबारक में इबादत के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने बारे तबादला ख्याल किया गया। फेस्को की जानिब से लाइनमैन के लिए अच्छी खबर, 11 KV तारों पर काम के लिए बुकेट ट्रेन खरीदी जाएगी। 176 बुकेट ट्रेनों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी, एक ट्रेन पर 70 लाख रुपए खर्च आएगा। और वजीर आजम देही मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत पोल्ट्री यूनिट तकसीम, महकमा लाइव स्टॉक यूनिट की जानिब से 150 यूनिट दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनवारुल हक की तकरीब में खुसूसी शिरकत।